बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकात के साथ मैं हूं आपके साथ शफीक नैयर। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं उर्दू और पंजाबी ज़ुबान के शायर, अफसाना निगार, जिनकी शायरी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को अपने साथ लिए हुए है और बिलख़सूस इनकी शायरी में मौजूदा हालात व वाक़यात इनकी शायरी का ख़ासा होते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और हमारे साथ हैं जो कि उर्दू और पंजाबी ज़ुबान पर दस्तरस भी रखते हैं। उनकी जानिब जाते हैं डॉक्टर तारिक कमरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे तो शायरी जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं इस बात को कहूँगा कि शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। हमारी इज़ात का इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि लफ्ज़ों को ज़ाहिर है इधर उधर करने का नाम है, जज्बात व एहसासात का जामा पहलाने का नाम है शायरी। तो आप का रुझान शायरी की जानिब कब हुआ? दरअसल शायरी वदीयत का अमल है, ये ख़ुद इख्तियारी अमल नहीं। तबीयत शुरू से हसास थी, फिर पता ही नहीं चला कब अल्फाज शेर की सूरत में ढलने लगे और हम जैसे हसास लोग इस रो में बहते चले गए। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है हसास तबीयत के जो मालिक लोग होते हैं और उनके अंदर जो है मुशाहिदे की क़ुव्वत भी यकीनन होती है शौरा के अंदर, और तजस्सुस और मुशाहिदा जो है अल्फाज का जामा पहनता है। डॉक्टर साहब, आप की शायरी को हमने पढ़ा, उर्दू और पंजाबी शायरी को पढ़ा, हमने देखा कि फ़िक्री मौज़ूआत जो हैं या ऐसे मौज़ूआत जिसका ताल्लुक़ हमारी बातनी शख्सियत को निखारने से होता है, ये अमूमन देखने में आया है। आप बहुत से मौज़ूआत ज़ाहिर है शायरी का हिस्सा हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर शायरी की जाती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कभी कोई आपने सोचा है कि पसंदीदा मौजू हो और उस पर फोकस किया जाए और इस पर ही लिखा जाए? ऐसा कभी हुआ? ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है। आप शेर को जोड़ सकते हैं, उसमें शेरियत नहीं आएगी। जिस मौजू को आप निभाना चाहते हैं उसमें चाशनी नहीं होगी, आपके जज्बात और एहसास उसमें शामिल नहीं होंगे। उसका मौजू तो अच्छा बन जाएगा लेकिन वो रूखा फीका सा शेर बनेगा। यानी बकौल आपके कि शायरी के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कोई मौजू मुतय्यन नहीं है, यानी मिजाज है कि जो मिजाज हो वो अल्फाज का जामा पहनता है। अल्हामी कैफियत कह सकते हैं आप। जी बिल्कुल, अल्हामी कैफियत। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा कि एक फ़लसफ़ी गुज़रे हैं अफलातून, उसने कहा कि रियासत में शायर को तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या सोसाइटी को निखारने में कोई शायर का किरदार है? जी बिल्कुल। हम जो लेटेस्ट पाकिस्तान की मिसाल देते हैं कि हम कहते हैं कि अल्लामा हज़रत अल्लामा मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, मौलाना हाली साहब, तो ये लोग, इन्होंने शायरी के ज़रिए एक पैगाम दिया कौम को, उनके अंदर बेदारी की एक लहर पैदा की। यहाँ तक अरस्तू साहब का ताल्लुक़ है, ये मौजू हर दौर में ज़ेर बहस रहा है। ये उनका अपना नुक्ता नज़र था। शायरी तो लतीफ़ जज्बात की एक तस्वीर है, अपने जज्बात को, एहसासात को, पैगाम को आला तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का नाम। और ये एक शायर पे डिपेंड करता है, वो मनफी एहसासात पहुंचाता है लोगों तक या मुस्बत। जी, यानी बकौल आपके कि शायरी जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है। जिस तरह बड़े बड़े शौरा, जिस तरह का आपने ज़िक्र भी किया कि मौलाना अल्ताफ़ सनहाली हैं, इलामा इकबाल हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, जदीद दौर के बहुत से शायर हैं जिन्होंने अल्फाज के ज़रिए, शायरी के ज़रिए ही
بہتر انداز اپنایا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کی اس بات سے مجھے بھی یہ یاد آ گیا کہ سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی دنیا میں کوئی بہتر کام بھی کروا کے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ اگر آپ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ کوئی کام کیا ہے کوئی بہتر، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں حال ہی سے جو ہے مسدس سے حال ہی لکھوا کے لے آیا ہوں۔ تو یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کافی عرصے سے طب کے شعبے سے منسلک ہیں، اور طب کا شعبہ اور شعر و شاعری، ادب، اس کا آپس میں تال میل جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے سمجھ سے بالا تر بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کا ظاہر ہے طب کے شعبے سے آپ منسلک بھی ہیں اور لکھنے لکھانے سے بھی شغف ہے، تو کیا شاعری بھی طبیب کا کام کر سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے سنا ہوگا کہ لفظ جادو کا کام کرتے ہیں، اور جادو کی بھی ایک خاص ترتیب سے لفظوں کا ان کا ایک ورد ہے یا ہیر پھیر جو کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری نفسیاتی جو بیماریاں ہیں ان کو تحلیل نفسی کے ذریعے ایک خوبصورت اور ترتیب سے الفاظ جو آپ پیش کرتے ہیں، جو اس کی برین واش کرتے ہیں کسی مریض کے، میرے خیال میں کہ میڈیسن سے زیادہ وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور ایک وقت آپ اچھے الفاظ بولتے ہیں، ایک غمگین اداس آدمی بھی مسکرا اٹھتا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاعری کو بطور تھراپی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پوئٹری تھراپی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، بلکہ یہ ہے ہی تھراپی ہے۔ جی بالکل، آپ نے کہا کہ یہ تھراپی ہے، یعنی ہمارے جذبات و احساسات کو جو ہے نکھارنے کا، تشفی کا، تسلی کا، اور دوسرے لفظوں میں شاعر جو ہے بڑا نفسیات دان بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ اچھا ناظرین، شاعر ہمارے سامنے ہو اور اس کے پاس، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ شاعر جو ہے چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لفظ جو ہیں وہ معاشرے کے سامنے آئیں، اور میں ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شاعر ہمارے سامنے ہو اور ان سے کچھ سنا نہ جائے۔ اور 92 MNI کے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب آج آپ کیا سنائیں گے؟ ایک اردو غزل: ہم ابھی ذات سے نہیں نکلے، ہم ابھی ذات سے نہیں نکلے، اس حوالات سے نہیں نکلے، کچھ جراثیم ہیں محبت کے، کچھ جراثیم ہیں محبت کے، اپنے خلیات سے نہیں نکلے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ خود سے اٹھ کر کبھی نہیں سوچا، خود سے اٹھ کر کبھی نہیں سوچا، یعنی حشرات سے نہیں نکلے۔ دیکھ ڈالا ہے ساری دنیا کو، دیکھ ڈالا ہے ساری دنیا کو، فیض کم ذات سے نہیں نکلے۔ جب سے جانا ہے، جب سے جانا خدائے برتر کو، جب سے جانا خدائے برتر کو، ہاتھ خیرات سے نہیں نکلے۔ ضرب تقسیم سے نفی بھی ہوئے، ضرب تقسیم سے نفی بھی ہوئے، اصطلاحات سے نہیں نکلے۔ خاک سے، خاک سے خاک میں پڑے کمری، اپنی اوقات سے نہیں نکلے۔ ہم ابھی ذات سے نہیں نکلے، اس حوالات سے نہیں نکلے۔ جیسا کہ اردو کے ساتھ ساتھ آپ پنجابی زبان میں بھی لکھتے ہیں، اور میں اگر یہ مبالغہ نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ پنجابی زبان کو جس انداز سے آپ پڑھتے ہیں یا جس انداز سے لکھتے ہیں وہ شاید آپ کا پسندیدہ موضوع بھی ہے، اور آپ کے پسندیدہ موضوع جو ہے اور جو زبان ہے اس میں شاعری ہم نہ سنیں اور ناظرین کو نہ سنائیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اور پنجابی کلام جو ہے وہ بھی ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں آپ۔ جی جی۔ عمرہ نال تجربے گلاں کردے نے، عمرہ نال تجربے گلاں کردے نے،
ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲੀਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਖਾਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਖਾਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਤਾਈਂ ਇਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਤਾਈਂ ਇਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਰੀ ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਕਮਰੀ ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲੀਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। और यकीनन आपने जैसे कहा कि शायरी जज्बात व एहसासात का नाम है, और जज्बात व एहसासात को बेहतर तरीके से अल्फाज का हिस्सा बनाना, के तर्ज पर बिखेरना जो है एक अच्छे शायर का ही काम होता है। नाज़रीन, आज हमने मुलाकात की डॉक्टर तारक कमरी साहब से। यकीनन इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नई शख्सियत के साथ एक बार फिर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।